Pogođen! Pogođen! Ovdje poslednjih pola sad. Pazi ovako, ej, vidi. Znači ovako, moje 12. Još dvojica pravo napred, džamba. Džambiću, dole u padini dole. Deset metara ispred ciglane. Ja sam 10 metara ispred ciglane sa strane gdje su pčele, ne sa strane gdje je naš ispon. Ima ih još dole, ej. Ima ih još dole.
Pazi, kraj te kocke tu. Iđemo tu još da moj. Pogođeno što ti pogođeno. Pogođen je taj, ljudi. Čisto, ej. Samo radi brzo. Marak i ovaj put ode ceo. Priđite do busije tu, priđite do busije. Napravite liniju, priđite do busije. Ima ih ovdje, ej, ovaj deo. Ništa, prilazimo. Nema odavde gađanja, ništa. Evo još jedan dole ide. Nek dole još.
Baci žbunje dole, žbunje, žbunje! Nego... Baterija potraži. Ovdje s desne strane. Pogođen! Nijedna. Evo ga, vrti! Kako, evo ti bre! Evo, evo ga, vrti! Pazi, izo ostalo bez ovih kraja. Evo, to. To je to, brate. Evo, nosi ti. Drugi. Evo, vrti jedan i drugi. Ne treba da vrti. Nego šta treba da radi? Daj tu bocu. Prestane da vrti. Hoće da prestane da vrti.